फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचूरियाल, निर्मल, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुंगेर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में कहर की सूरत हाल इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.07 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में पीर और मंगल के दरमियान दर्ज किया गया है। तेलंगाना में आवाम से की गई 6 जमानतों के लिए तलब करदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम की दरखास्तें बाइक पर मुंतकली के दौरान सड़क पर गिर गई। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। ये वाक़या हैदराबाद में कोकटपल्ली वाई जंक्शन के करीब पेश आया। ये मंजर देखकर मकामी अफराद और राहगीर हैरत ज़दा हो गए। मकामी अफराद ने बाइक पर सवार को रोका और गिरी हुई दरखास्तें उसके हवाले की। ये तकरीबन 500 से ज़्यादा दरखास्तें हैं जिन पर हयात नगर सर्कल लिखा हुआ है। रिपोर्टर నేను నువ్వు ఎందుకు చేసినావు అవన్నీ ఏడు చేస్తున్నావు అవన్నీ నేను ఎందుకు మాట్లాడతా ఎందుకు చేసినావు నువ్వు ఏడు చేస్తున్నావు బాబు అవి ఏనుండి చేస్తున్నావు నువ్వు ఏనుండి చేస్తున్నావు ఎవరు పంపించారు ఏ సేటు పంపించిండు మీ అన్న ఎవరు ఖలీల్ ఏడ పని చేస్తాడు ఈసీఎలా ఇప్పుడు ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు చూపించి ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి బాబు ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ పరిశాన్ అవుతుంది ఒకటిది ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు అరే పైలే నువ్వు దొంగవా దొరవా ఏంది నేనేం బట్రా ఇవి ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు ఏ కాసే లేకరా బిల్ చూపి ఏడుంది కరెంట్ బిల్ మేమెందుకు మాట్లాడతాం బాబు నువ్వెవరు నేనెవరు మేమెందుకు మాట్లాడతాం అదే బాబు అది తీసుకురా తమ్ముడు అది తీసుకురా कमिश्नर व डायरेक्टर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत अवाम से मौसूल दरखास्तों की डाटा एंट्री के अमल का मुआयना किया। उन्होंने जीएसएमसी कमिश्नर के साथ डाटा एंट्री के अमल का जायज़ा लिया। बाद उन्होंने इस अमल की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर के साथ जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वेंकटेश और भी दीगर कई अफसरान मौजूद थे। हुकूमत ने 6 जमानतों के लिए दरखास्तें वसूल की हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को 2500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ऋतु भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फेंक कर 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। ज़रिए मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इंदिरा मकानात स्कीम के तहत बेघर ख़ानदानों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जाएगी। हैदराबाद में आईटी की टीमों ने एक मरतबा फिर छापे मारे। असम्बली इंतखाबात के मौके पर आईटी हुक्काम के जानिब से छापे मारे गए थे और अब एक मरतबा फिर हैदराबाद में आईटी टीमों ने छापे मारे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत राय दुर्गम और मोइनाबाद कोकापेट में मंगल की सुबह छापे मारे गए। एक फार्मा कंपनी के साथ साथ 9 दीगर मकामात पर छापे मारे गए। अवामी मसाइल के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम जारी है। हर मंगल और जुमा को आवाम की बड़ी तादाद
درخواستیں داخل کر رہی ہے۔ پرجوانی اسٹیٹ نوڈل آفیسر اور کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے عوام سے موصول درخواستوں کا جائزہ لیا۔ مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں درخواست گزار اپنے کام کے سلسلے میں حکام سے اپیل کرنے آ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر اراضیات کے تنازعات اور وظائف سے متعلق مسائل ہیں۔ ہفتے میں 2 دن 10 بجے دن تا 1 بجے دوپہر پرجوانی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ 10 بجے دن سے پہلے آنے والے افراد کو ہی درخواستیں داخل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست حکومت نے معذورین کے لیے علیحدہ قطار کا انتظام کیا ہے۔ پرجوانی کے لیے آنے والوں کے لیے بنیادی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں تقریباً 10 سال بعد کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے، جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آج منگل کو ریاست بھر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں عوام کی بڑی تعداد اپنی شکایات اور مسائل کے ساتھ پہنچی، جو قطار میں کھڑے دیکھے گئے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے مرکز اور گجرات حکومت سے بلقیس بانو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور ان کے ارکان خاندان کو قتل کر دینے کے معاملے میں سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ صدر مجلس نے کہا، بی جے پی بلقیس بانو کے مجرموں کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ صفا گارمنٹس میں فیسٹیو اینڈ ویڈنگ سیزنز کے لیے شیروانی، بلیزرز اور ڈیزائنر کرتاز کی بہترین کلیکشن۔ دلہے کی شیروانی ہو یا شیروانی ہو باراتیوں کی، 25% ڈسکاؤنٹ آن آل ویڈنگ کلیکشن۔ ڈیزائنر شیروانی، اوپن شیروانی، ریڈی میڈ بلیزرز جیسے ویلویٹ بیس، جیکوارڈ، ٹکسیڈو کی لاجواب کلیکشن ریزنیبل ریٹس پر۔ شیروانی، بلیزرز جودھ پوری کی سٹارٹنگ رینج صرف 2000 روپے۔ ہر 5000 کی خریداری پر 1000 روپے کا ڈیزائنر کرتا بالکل مفت۔ 10 شیروانی کے آرڈر پہ 1 شیروانی بالکل مفت۔ 20% ڈسکاؤنٹ آن ریڈی میڈ، 10% ڈسکاؤنٹ آن فیبرکس۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد حلقہ اسمبلی بودھن کے BRS کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے فرزند ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ سابق رکن اسمبلی کے فرزند راہیل عامر عرف ساحل نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے کے کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں دانستانہ طور پر اس کیس میں ماخوذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے آصف کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کا نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دانستانہ طور پر برق رفتاری سے گاڑی چلانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عامر شکیل کے فرزند نے ہائی کورٹ سے خواہش کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کے خلاف درج FIR کو کال عدم قرار دے دیں۔ واضح رہے کہ 24 دسمبر 2023 کو حیدرآباد میں سابق چیف منسٹر کیمپ آفس کے پاس ایک برق رفتاری گاڑی ٹریفک پولیس کے بریکٹس سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں عامر شکیل کے فرزند کے ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے، جس کے بعد یہ اطلاعات بھی پولیس سے ملی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ فون پر آئے لنک کو کلک کرنے پر ایک شخص نے اپنے کھاتے سے 18,000 روپے کی رقم سے محروم ہو گیا۔ یہ واقعہ کریم نگر ضلع میں پیش آیا۔ اس طرح ضلع کی حضورآباد بلدیہ میں کام کرنے والے ملازم سائبر دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا۔ بابو نامی شخص نے بتایا کہ اس کے فون پر ایک لنک موصول ہوا۔ اس کو کھولنے پر ایک OTP فون پر موصول ہوا اور اس کے ساتھ ہی بینک کھاتے سے 18,000 روپے کی رقم غائب ہو گئی اور اس کا SMS اس کے فون پر حاصل ہوا۔ اس نے اس خصوص میں پولیس سے شکایت درج کی ہے۔ بلقیس بانو ریپ کیس میں بری ہونے والے 11 مجرموں کو دوبارہ جیل میں ڈالنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہر گوشے سے مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ خوش ہیں کہ ملک کی سپریم کورٹ نے درست فیصلہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست گجرات کے دیوگڑھ باڑیا علاقے میں بلقیس بانو کے گھر کے سامنے پٹاخے پھوڑے گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر جشن منایا گیا۔ واضح رہے کہ گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور ان کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دینے کے معاملے میں ملزمین کی رہائی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر کل سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت کا فیصلہ جہاں بلقیس بانو کے لیے راحت کا پیغام ہے اور ملزمین کو دوبارہ جیل میں جانا ہوگا۔ 15 سال جیل میں گزارنے والے ان 11 لوگوں کو 15 اگست کو یہ کہتے ہوئے حکومت نے رہا کر دیا تھا کہ ان کا رویہ اچھا ہے۔ ان کی رہائی کے بعد بلقیس بانو نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر کل فیصلہ سنا دیا گیا۔
बांग्लादेश के आम इंतखाबात में मुल्क की क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने मागोरा पार्लिमानी सीट से एमपी के तौर पर इलेक्शन लड़ा और 1,75,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 36 साला शकीब अवामी लीग पार्टी की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतरे थे। चंद दिनों तक ही इंतखाबी मुहिम चलाने के बावजूद वो भारी अक्सरियत से जीत गए। शकीब इंतखाबी मुहिम के लिए चंद रोज़ क्रिकेट से दूर थे। शकीब ने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खेला था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।